Hi guys. Papunta na tayo dito sa maliit naming farm guys. Hello guys, welcome to our vlog. So guys. Pato guys, tahok guys. Tahok ng umay. Pang lawog ni guys, pang lawog. What's the hope? I mean, Tahok guys is the village, small ano village, guys. big village, I don't know. Sakit tahok ni. Laywas payag oy. Oh guys. Oh guys. Kita nyo yun guys. Nagupirit yung ano, harvester natin. Harvester natin yun ha. Harvester natin. Ating nakikita. Ako. Lahat ng mga bagay natin dito ha. Kita natin guys. Dito lang alam kung saan yung daanan guys. Kasi ngayon pa lang ako nakapunta. Hintayin natin kung si papa ko. Pasudot oy. Doon? Oh. Yan yung daan. Nakapunta na ka pala dyan. Nakapunta ka na pala dyan. Ah! Lang. Tanah habisig ni has. Be careful lang. Be careful. Watch your step. Ibaw, Tanah sa mga gianan. nakadong na ko din, mga kagala ka sa ati-ano. Wow. Yan pala dito guys. There's small bahay kubo. Nay, kwan. Unsa man? Da, Ah, habit, makikita na. tatas ilang pig ta. Isa.